Pacho, your friend Amoto to Emmanuel. Last bina me free Accra. Me pacho last bina me free Accra ba. Ena me fa Okada. Nti me fa Okada na me do frata as a nimu wana. Ye bana police for bi omu ye mi no omu kita police moto. Then the abana say anu. Nti omu abegina ese ye ngina. Nti ye ngina ye no na omu se omu achi ye. Nti me ye se me isi afri moto no so na me the ochi moto no di moto no koye. Odi moto no koye na omu achesi na omu anchi no na omu abechi me di ankopo agumisa. Omu so ye di me call office. Ena me me dey meet moto achi. Nti mo di me call office ma koye de office. Omu si me nye dia ho na ba ko bo masum. Nti obo masum wie na me ye di na mo di ankopo no gumisa. Ena omu si en call office. Ye koye sa na mo di me akọ duabia ase. Omu bu me e di shock an na shock him. Nti omu si manka me kodo a omu be ku me. Ena me si na watch me sky wo me hu no 1.2 o ma yi ni na yi me phone ena o musa se man ka me kodo a o mba ku me ena me ka kodo na ma transfer 3700 free bonus and o mu transfer no na guy ba ku se de ya o manya sky no etu on shoot me na enko se na de o kita to no ya igbe ni nti me ni ka igbe ena o si o mu jaye no na mo akọja me ya tu baby misu mi sheda ni area ho nti eba ni sana o ma yi handcuff na afri mi sa nti o mu yi handcuff na o mu ja ma me ba fi nti me ba fi na me be report to Adenta police station o mu si enya case nti me fa ko cantonment nti ye ko enu su ye ko so o mu ya asem no se o mu si o ma follow message no on phone o ma follow edi no o ma hu edi no o mu si guy bi wo police or you suicide no o mu di na ba mi so o mu ma mi hu nanim omu si de bi nti omu ma me hu nanim nti omu si mi nya botre ma nya botre sa asem ni si e ko be 3 weeks ni police for na botre na me frɛ ma mi na o si mi nya botre ma nti hu hwi enum ana e wo na o si mba cho message no o sisi a message no mi ba cho mi sa wo mu moto number moto na am kita no 8145 number plate no 8145 mbacho message ni wo asisi a wo person hwe mbacho wo be hwe